جناب یونیسیف نے ریکگنائز کیا رولیکس کے ساتھ ساتھ ہیروئن آف دا ہیلتھ کیئر سمیت مختلف بین الاقوامی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے ڈاکٹر سارہ کو. تو بھائی میں ڈاکٹر سارہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ذرا بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سارہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک, کنگریچولیشنز, آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے اور اس طرح کے بہت سارے ایوارڈز آپ اور بھی ڈیزرو کرتی ہیں. میں چاہوں گی کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے آپ بتائیے صحت کہانی کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی, کہاں سے آپ نے سوچا کہ ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو کہ جو ڈاکٹر برائڈز ہوتی ہیں جو کام نہیں کر پاتی ہیں کسی بھی وجہ سے, ان کے لیے آسانی پیدا کرے. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. آئی تھنک just a huge thank you to Hum Network, the President Sultana Siddiqui and Durayat Qureshi. I think it is Sultana Siddiqui's vision that the award is possible for all women, and I think it's her courage جس کی وجہ سے اتنا بڑا پلیٹ فارم ملا ہے ساری وومن لیڈرز کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سارہ, تھوڑا سا ذرا ہمیں صحت کہانی کی کہانی کے بارے میں بتائیے گا. کہاں سے آغاز ہوا, کیا کوئی پرسنل ایکسپیرینس تھا آپ کا, یا پھر آپ نے کچھ دیکھا کہیں پر آبزرو کیا کہ کیسے ڈاکٹر برائڈز جو ہیں نا وہ کام نہیں کر پاتی ہیں؟ دیکھیں, میں ایک خاتون ڈاکٹر ہوں اور پاکستان میں میجورٹی آف دا میڈیکل ورک فورس از ایکچولی میڈ آف وومن ڈاکٹرس. آلموسٹ 80% ہماری جو میڈیکل ورک فورس ہے وہ خواتین ڈاکٹرز بناتی ہیں, لیکن ان میں سے آدھی تعداد بھی کام نہیں کر پاتی گریجویشن کے بعد. اور اس کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ڈاکٹر صرف ڈگری لے کر گھر بیٹھ جاتی ہیں, ڈاکٹر برائڈز بن جاتی ہیں, کیونکہ سوسائٹل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ شادی کریں, آپ کے بچے ہوں, آپ ان کو سنبھالیں. اور میڈیسن ایک بہت ہی چیلنجنگ فیلڈ ہے, اس میں بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے, محنت ہوتی ہے, آورز دینے پڑتے ہیں ہاسپٹل میں. اور بہت ساری خواتین یا تو فورسفلی یا پھر فورس نہیں ہوتی لیکن حالات سے مجبور ہو کر, ورک پریشر سے مجبور ہو کر یہ فیلڈ چھوڑ دیتی ہیں. اس کا نقصان پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک ڈاکٹر ہے 3000 لوگوں پہ, اور جب بہت ساری تعداد میں وومن ڈاکٹرز بھی گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں تو وہ گیپ اور بڑھ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے پیشنٹس کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ ہماری آدھی عوام کبھی زندگی میں ڈاکٹر کے پاس جا ہی نہیں پاتی, اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. اگر میں اسپیشلسٹ کی بات کروں, مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کی بات کروں, تو وہ اور کم ہوتے جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں برین ڈرین بھی ہے, تو بہت سارے ڈاکٹرز باہر چلے جاتے ہیں. تو ایکچولی یہ صرف خواتین ڈاکٹرز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ڈاکٹرز ہیں ان لوگوں کا جن کو بھی ڈاکٹر نہیں مل پاتا, ان کے گلی محلوں میں, دیہاتوں میں کوالٹی ہیلتھ کیئر نہیں مل پاتی. تو جب میرے ساتھ یہ ہوا اور زندگی میں جب میری بیٹی پیدا ہوئی اور مجھے اپنا پروفیشن چھوڑنا پڑا فار اے بریف ٹائم, تو میں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا, اور میں نے سوچا کہ اگر میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کام کرنے کے لیے, بیکاز آئی ہیو اے ینگ ڈاٹر ایٹ ہوم, کیوں نہ میں ایک ایسی پلیٹ فارم بناؤں جس کے ذریعے تمام گھر بیٹھی ہوئی ڈاکٹرز آن لائن پیشنٹ سے کنیکٹ کر سکیں. آج ہم ورک فرام ہوم کی بات کرتے ہیں, کووڈ کے بعد آن لائن ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں, لیکن 2017 میں جب میں نے اور میری کو فاؤنڈر نے صحت کہانی شروع کیا تھا, انفیکٹ لوگ ہنستے تھے ہمارے اوپر کہ کیسے خاتون ڈاکٹر گھر بیٹھے ہوئے کنسلٹیشن دے گی. بٹ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا, ہم نے اس پلیٹ فارم کو بڑا کیا. آج پاکستان میں 80 سے زیادہ ای کلینکس ہیں صحت کہانی کے, جہاں پہ ہم رورل ایریاز میں جا کے کلینکس کو ٹیلی میڈیسن سینٹرز میں اپ گریڈ کرتے ہیں. وہاں پیشنٹس آتے ہیں تو ایک نرس ان کو ایک آن لائن ڈاکٹر سے کنیکٹ کر دیتی ہے. اب ہم گورنمنٹس کے ساتھ کام کر کے ان کے بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں ان کو کنورٹ کر رہے ہیں انٹو ٹیلی میڈیسن سینٹرز. ایکچولی گورنمنٹ کا مسئلہ سالو کر رہے ہیں جہاں جہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک ایپ ہے جو بہت ساری آرگنائزیشنز اور کنزیومرز یوز کرتے ہیں اکراس پاکستان. اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ 60 سیکنڈ میں ڈاکٹر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ہماری سیکرٹ ہی یہی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے ڈاکٹرز کا, جن کے لیے یہ پرائمری سورس آف انکم ہے. ایک طریقہ ہے ان کو ان کے نوبل پروفیشن سے ملانے کا, اس لیے ہمارے پاس ایکسٹریملی ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہوتی ہیں جو 24/7 اویلیبل ہوتی ہیں. سننے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی کہانی بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے, اور بڑا ایشو ہے عائشہ سوسائٹی کے اندر سے اتنا بڑا ریسورس, آپ 5 سال کی ٹریننگ اور لائف سیونگ ہینڈز کو جب گھر کی دیواروں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے, تو بیسکلی ایک طرح سے اس کا اینٹی ایکشن ہے جو یہ لے کے چل رہی ہیں, اتنا پاورفل ایکشن ہے یہ. تو اس میں بہت سارے چیلنجز, سوسائٹل نارمز کو توڑنا, بہت کچھ فیس کرنا پڑا ہوگا آپ کو. کیا یہ چیلنجز فیس کرنے پر آپ کو کوئی پرابلمز آئیں, کوئی اس طرح کے بیریئرز توڑنے میں مشکلیں پیش آئیں, یا آپ کو جو پش بیک فیس کرنا پڑا کیا وہ ٹف تھا؟
I think there were immense challenges. सबसे पहले तो I'm not a business, I don't have a business degree by education, तो मैंने जितना भी सीखा है एक कंपनी को बनाना, एक आइडिया तो आप कंसीव कर लेते हैं, लेकिन एक कंपनी बनाना, टीम खड़ी करना, लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, फाइनेंशियल्स मैनेज करना, लोगों को ये एतबार दिलाना कि वुमेन कैन एक्चुअली लीड अ कंपनी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, वो कॉन्फिडेंस लोगों में लाना कि जी हम एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ पार्टनर करें, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सवाल होते हैं खवातीन के ऊपर. हमने जब इन्वेस्टमेंट रेज करी एंड माशाल्लाह वी बिकेम द फर्स्ट फीमेल लेड कंपनी इन पाकिस्तान टू रेज अ प्री सीरीज ए एंड सीरीज ए राउंड, तो हमें बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, हमें बहुत तगदो करनी पड़ी पैसे रेस करने के लिए. थोड़ा सा समझा जाता है कि खवातीन में इन्वेस्ट करना शायद रिस्की है, या वो बहुत अरसे तक काम नहीं कर सकेंगी, या उनका रिस्क एपेटाइट इतना नहीं होगा. तो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना हमारे मॉडल में कि हम पैसे भी बनाते हैं, इम्पैक्ट भी करते हैं, एक सस्टेनेबल कंपनी है विद अ सोशल इम्पैक्ट मॉडल, ये बहुत डिफिकल्ट था. बिल्कुल ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा हम इस बारे में भी बात करें. ज़िंदगी के अंदर किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, उसका कामयाब होना और सोसाइटी के अंदर आपको एक बेहतर पॉजिटिव चेंज उसकी वजह से नज़र आना, ऐसे लोग अक्सर जो है ना गुमनाम भी रह जाते हैं. तो रिकग्निशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस तरह के अवार्ड्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका क्या ख्याल है, इस तरह की रिकग्निशन मिलने से क्या मज़ीद आपकी मोटिवेशन बढ़ती है, और जो देखने वाले होते हैं उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो इन लोगों को देखें, इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करें, जिससे उनको पता चले कि भाई हाँ, सिर्फ मोबाइल पर बैठे रहने या फिर कंप्लेन करते रहना जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको समटाइम्स खुद भी आगे बढ़कर काम करना पड़ता है. और हर चीज़ के लिए आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर दें, समटाइम्स यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड रिजॉल्व जो भी इशू आपके पास है. देखिए, क्यों हमारे यहाँ फीमेल नहीं है लीडरशिप पोजीशंस में? क्योंकि हर किसी इंसान को जब वो बड़ा हो रहा होता है कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है, कोई मोटिवेशन चाहिए होती है. वो मोटिवेशन आती है सक्सेस स्टोरी से, चाहे फिल्म्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो. लोग सक्सेस स्टोरीज को देख के इंस्पायर होके उस फील्ड को ज्वाइन करते हैं. हमारे यहाँ वो सक्सेस स्टोरीज बहुत कम है, वो बनाई नहीं जाती. दे ऑल्सो कैन कम आउट, दे कैन ऑल्सो शो द करेज, और वो भी लीडर बन सकती हैं, वो भी एक मसले को सॉल्व कर सकती हैं. मुझे लगता है जब एक खातून निकलती है किसी मसले को सॉल्व करने के लिए, तो वो बड़ी इमोशनली उससे कनेक्टेड होती हैं, और वो बहुत जबरदस्त तरीके से उसको ग्रो एंड स्केल कर सकती हैं, कीपिंग अ लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी इन द सेंटर ऑफ इट. तो ये अवार्ड्स सिर्फ एक अवार्ड सेरेमनी नहीं है. आई थिंक इट्स एन इंस्टीट्यूशन एंड अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लीडर्स ऑफ टुमारो. और हम देखेंगे कि आज से 10, 15, 20 साल बाद कोई खातून उठेंगी और वो कहेंगी कि मैंने ये सक्सेस स्टोरी देखी थी जिसकी वजह से इंस्पायर होकर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी बनाई है. अच्छा डॉक्टर साहबा, हमें ज़रा बताएं कि ये मिशन जो आप लेके चले, अब इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम नज़र आता है हमें, जो कोविड का टाइम था. डॉक्टर्स के पास जाना भी प्रॉब्लमैटिक था, सोशल डिस्टेंसिंग इम्प्लीमेंट हो रही थी, ना जाना भी प्रॉब्लमैटिक था, और सिर्फ कोई खांसी जुकाम बुखार तक तो बात महदूद नहीं थी, इंसान की जान पे बनी हुई थी उस वक्त, उस दौरान. तो इस डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर आपने एक वायरलेस तरीके, एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड तरीके से, और जारी बात है फिर उसके अंदर मेंटल कैपेबिलिटीज़ और वो माइंड मैप आपका जिसको आपने इस्तेमाल किया ये प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए और ये सर्विस क्रिएट करने के लिए, तो इस दौरान आपका टेन्योर और इस प्रोजेक्ट का टेन्योर कैसा गुजरा? क्या स्टोरी है, क्या मोटिवेशंस थे और क्या इंसाइट थी? देखिए, आई थिंक सेहत कहानी का मॉडल काम कर रहा था, लेकिन लोगों में काफी शक व शुबहात थे कि कैसे एक वर्चुअल डॉक्टर एक पेशेंट को देख सकता है. उस वक्त लोगों को आदत थी कि डॉक्टर फिजिकली अवेलेबल हो. जब कोविड आया तो सेहत कहानी वो वाहिद ऐप थी पाकिस्तान में जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस ऑफर करती थी इन दी ऐप. तो हमने बहुत जल्दी ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पार्टनर कर लिया था, गवर्नमेंट के साथ पार्टनर किया था, उन्होंने हमें मौका दिया, और माशाल्लाह हमने 3 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा कंसल्टेशंस मुफ्त दी. और मुझे लगता है कि लोगों का एतमाद वर्चुअल केयर पे, टेली मेडिसिन पे बहुत इंप्रूव हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली. और उससे हमें बहुत बूस्ट मिला कि उसके बाद जो पेशेंट्स ने ट्राई की हमारी एप्लीकेशन, वो फिर हमारे लॉन्ग टर्म यूजर्स बने. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड जहां पर ऑब्वियसली एक बहुत ही खराब टाइम था बहुत सारी चीजों की वजह से, इट वाज आल्सो अ क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस. उसी के बाद ये नॉर्म हुआ कि आप ऑनलाइन डॉक्टर को भी दिखाएं, और मुझे लगता है बहुत आसान चीज है कि आपको घर बैठे बैठे ये फैसिलिटी मिल रही है, आपको घर से बाहर नहीं जाना, लाइनों में नहीं लगना, हॉस्पिटल नहीं जाना अपने प्राइमरी केयर इश्यूज के लिए. सो व्हाई नॉट शो अ डॉक्टर एट होम एंड सेव टाइम फॉर योरसेल्फ एंड आल्सो हैव कन्वीनियंस. अच्छा, ज़रा ये बता दीजिए डॉक्टर साहिबा कि ये जो प्लेटफॉर्म है सेहत कहानी का, ये सिर्फ क्या उन ख़वातीन के लिए है जो घर बैठी हुई हैं, या फिर उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या फिर उन्हें मौका नहीं मिलता कि वो घर से बाहर जाकर अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दे सकें, या फिर कोई भी डॉक्टर सेहत कहानी के साथ जुड़ सकता है?
देखिए द प्लेटफॉर्म इज ओपन टू एनीवन, खवातीन नहीं मेल डॉक्टर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. मेल डॉक्टर्स हैं हमारे पास क्योंकि हम इतना बड़ा आज नेटवर्क कवर करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान कि हमें मर्द डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है. लेकिन प्रेफरेंस जो है वो हमारी वो होती है उन वुमेन डॉक्टर्स के लिए जो एक ब्रेक के बाद आना चाहती हैं. हम उनको प्रिपेयर करते हैं, तो डॉक्टर से प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना होता. हम उनको 40 कोर्सेज कराते हैं, उनको ट्यूटोरियल्स देते हैं कि उनकी मेडिकल नॉलेज रिफ्रेश हो सके, वो वापस आ सकें और अपनी काबिलियत को इन्हांस करके काम कर सकें. तो इट इज नॉट जस्ट अ नेटवर्क फॉर कंसल्टेशंस, इट्स आल्सो अ नेटवर्क फॉर encouragement of doctors, training of doctors, capacity building of doctors. So while it is open for everyone, कोई भी डॉक्टर हमें ज्वाइन कर सकता है, लेकिन प्रेफरेंस खवातीन डॉक्टर्स के लिए है. अच्छा तो डॉक्टर साहब लास्ट में आपका जो कोर मिशन है दैट इज़ कि जो MBBS करने के बाद मेडिकल की फील्ड में डिग्रीज लेने के बाद घर जाके बैठ जाती हैं और अपनी फील्ड से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, या वो जो इस वक्त पढ़ रही हैं हमारी बहनें और बेटियां MBBS में और मेडिकल की फील्ड के अंदर, इनके लिए आपका कोई मैसेज? देखिए खवातीन डॉक्टर्स को मेरा एक ही मैसेज होगा कि बहुत सारे मरीज तरस जाते हैं किसी डॉक्टर को देखने के लिए. बहुत सारी खवातीन हमारे मुल्क में एक लेडी डॉक्टर के लिए तरस रही हैं. तो अगर आप फिजिकली नहीं काम कर सकते, ऑनलाइन टेलीमेडिसिन के जरिए पार्ट टाइम काम करके किसी भी तरीके से अपने प्रोफेशन से जुड़े रहें. बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत मेहनत लगती है गवर्नमेंट की, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, माँ बाप की, सोसाइटी की एक डॉक्टर को बनाने के लिए. और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर का कोई जेंडर होता है. डॉक्टर का कोई जेंडर नहीं होता और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर एक औरत अपने आप को हर माहौल में सेफ महसूस करती है. सो प्लीज अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े रहें. अगर आपको ब्रेक लेना भी पड़े तो वापस आ जाएं. ब्रेक पे हैं तो आप सेहत कहानी ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू योर करियर ऑनलाइन. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस. आई होप आपका ये मिशन इसी तरह से जारी रहे और बहुत सारी खवातीन की जिंदगियों के अंदर आसानियां पैदा करते रहे. एंड ऑलरेडी जो मेडिकल की फील्ड के अंदर डॉक्टर्स की कमी है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसने हेल्प किया है पूरे मुआशरे को. थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. जनाब एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं. इस इंस्पायरिंग सेगमेंट के बाद एक ब्रेक बनती है. ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी अहम सेगमेंट्स हैं जिन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद.